मामा मुढ़ी मिक्सचर बनौछंती मामा कोन खुसरे बनौछा खाइबे आ मामा पई आज गोटे एडवांस हैप्पी न्यू ईयर पई गोटे बनै देछि कोनटा काहे ना मारा रही हलाने बनै पई मसाला चाट मसाला पकेबा तम पके हां आने मने आउछ बंद कर एबे मां जाके चाट मसाला नै ले मम्मी तो खोल देले मैम पक्का दिस इज सो स्टाइलिश सॉरी बासना हो दियो ठीक है ओके तबे मु देखै देछि मु जो कार्डटा बनै छै ना मु रही पालिनी एटा खाइ दे हे गेला रेडी 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 आबतरे सब जिंस पुरे दै छी एटा कोन एटा पड़ची काकुडी आज्ञा आ पियाज हां कंचा लंका अल्पटी पकई जी बेसी नी एई हां देखि खाइबू नन पड़िबो आ तो पड़ची टमाटो पड़ची देखि तेल पड़ची आ कोथलु लेंबू लेंबूटा खट्टा खट्टा लागे भल लागोनी मते आ टिके चाट मसाला आ टिके चाट मसाला पके दीची आधरे चिल्ली पके पत्र थिला जे पकेतले एथा दाउ था आ एते आ जाई परबिनी मो गोडोटा पेन होची पुणी जीबी धनिया पत्र धो पुणी काटे खाओ खाओ तापरे मु एटा बनै छी एटा अपन लास्ट में देखे प्रथम खाइ सरे आज मामा झाल मुड़ी बनै छन देखिया आ उधर खाइबे हम टमाटर काई हन ए देखन तो हमर गोट छोटिया चढ़े छो जी आसी मामा कर झाल मुड़ी खाइ देखा त मुड़ी हेलो हेलो कह दे जुमुरी आ खाइ दे आसो राउनु लाइटा पड़ছে তো সে পে আসো এই লো মামা আসো জুম্মু আচ্ছা এই লো আচ্ছা নিও দেখ আচ্ছা 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 এই मैडम এঠি আসো না দেখন তো হ্যাঁ কোনটা আসিলা খাইবে পাই দেখ मामा बहुत टेस्टी है ताउडा गुडा खाई नहीं है गोटे गोडा पकी सालेन खाइबो बोली से के मैडम का स्टाइल खाओ खाओ खा खाओ जुमुरी खाओ और तमे खाओ लाइट मोबाइल लाइट पड़ची ना खाउनु जी को हां खाई खाई हां खाई से आंडा होई बका खाई दे लो तो खा दे मुनी मार तो खा दे लो खा मुड़ी ओडा कोन धाड़ धाड़ी करी कहीं बुगी झुमुरी खा दे ने ये जमा छिटी अच्छी है खा दो रखो तो ते मैं अपन पच्चे को स्टार्ट करें मुझे खाई सके हां ना ना हरो मामा एते रागुआ कर दे दिले पार्टी बोलला माने ना कौन पके दिले एते रागुआ कहि दिले लंका एते रागुआ ही जी हेलो एते रागुआ जे रागु खाइ से भी खाइ परियोनी ठीक अछि मैं अपन जो देखौ दिली सेटा होची एटा मामा जानना दे बजे कोनटा अछि तबे अपन देख दो छी हम देखो फास्ट मामा आइले ठीक है मामा मामा ला सीट कर दी थी कि मैं चढ़ाई कर दी थी केड़े बटे तुरे खाए
ମାମା ପୁରା ରାଗ କରିଥିଲେ କହିହେବନି କେତେ ରାଗ ହେଲା ଉଫ୍ ହେଲେ ଖାଇବାଟା ବଡ଼ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆଜି କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଲଞ୍ଚଟା लंच कौन लंच साड़ी लंच କରିଦେବି ଆଉ ମାମା ତମ ପାଇଁ ଯୋଉଟା ବନେଇଥିଲି ଆଡଭାନ୍ସ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟରଟା ଏବେଠୁ କହିଦେଉଛି ମୁଁ ଦେବି ତମକୁ ଏବେ ଫ୍ରି ଅଛ ସିଲେଇ କରୁଛ ନା ହଉ କରିବ ମାମା ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ମାମାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ବନେଇଛି ମାମା ଏଇଟା ଖୋଲନି ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ବନେଇଛି କେମିତି ଦେଖାଉଛି ଏପଟଟା ଭଲ ଦେଖାଉଛି ନିଜେ ବନେଇଛି ଖୋଲ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖୋଲ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଗରେ ଖୋଲ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାମାଙ୍କ ପାଇଁ ବନେଇଛି ମାମା ଟିକେ ଏପଟରୁ ଦେଖାଅ କ୍ୟାମେରା ଆଡ଼କୁ ଏଇଟା ଏଇଟା ଖୋଲନି କେମିତି ଏଇଟା କେମିତି ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଦେଖାଉଛି ଏଇଟା ତଳେ ରଖ ହଁ ରଖିଦେବି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବନେଇଛି ମାମାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପୋଏମ୍ ଲେଖିଛି ଦିଅ ମୁଁ ସେ ପୋଏମ୍ଟା ପଢ଼ିଛି हर मिनट में मुझे मम्मी याद आती है मैं पास जाती हूँ ठुमक ठुमक जाऊँ मेरे मम्मी के पास मम्मी मेरी बड़ी प्यारी करती है मुझसे प्यार ठुमक ठुमक जाऊँ मेरी मम्मी के पास ला 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 तुम्हें एटा केन लगला मम्मी भल लगे बढ़िया है एटा मु गोटे मामाଙ୍କ ପାଇଁ ବନେଇଛି ହଁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଦେଖ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଟିକେ ପଢ଼ନି ଏଟା କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି बीटीएस आर्मी हैप्पी न्यू ईयर बीटीएस आर्मी ଏଟା ଗୋଟେ ମାମାଙ୍କ ପାଇଁ ବନେଇଛି ହେଲେ ମାମାଙ୍କ ଜାଣିନି ଆଉ ଏଟା କ'ଣ ଅଛି ଏଟା ଦେଖିଆ ଏଟା ମୁଁ କଲର୍ ଦେଇକି ବନେଇ ଦେଇଥିଲି ଆର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି 5 ଜିନିଷ ରଖିଥିଲି ଖାସ୍ ପଡ଼ିଲା ଏଇଟା କଣଟା ପିନ୍ଧେ ଏଇ ହାତରେ रिंग हाँ बढ़िया ମୋ ଛୁଆ ମୋ ପାଇଁ କେତେ ଜିନିଷ କରିଦେଇଛି ଆଉ ଆଉ ମତେ ନ୍ୟୁ ଇୟର କ'ଣ ଦେବ ଯିବା ଫ୍ରି ହେଇଯାଏ ମାମା କାମରେ ତ ସବୁବେଳେ ଏଟା ପୁରେଇ ଦିଅ ନିଅ ଏକୁ ହଜେଇବନି ନା ନା ମୋ ଛୁଆ ଦେଇଛି ମୁଁ ହଜେଇବିନି ମୁଁ ଗେଲି ମା କାରଣ ତମେ ଏମିତି କାମ ବ୍ୟସ୍ତରେ ରୁହ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି ହଜେଇ ଦିଅ ନା ନା ହଜେଇବି ତ ଖୁସିରେ ଦେଇଛୁ ମୋତେ ମୁଁ ଆକୁ ରଖିବି ସଜେଇବି ମୋର ଗୋଟେ ତମ ଫେଭରେଟ୍ କଲର୍ ଏଇଠି ଲାଗିଛି ପର୍ପଲ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ଲୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏଇ ପଟଟା ଭଲ ଦେଖାଉଛି ଏଇ ପଟଟା ଏଇଟା ଯୋଉ ବନେଇଛି ଏଇଠି କେମିତି ବନେଇଲି ଆଇଡ଼ିଆ ଅଛି ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି ହଉ ମୁଁ ଏବେ ସିଲେଇ କରିଦିଏ ମତେ ତମେ ସବୁବେଳେ ମାରୁଛ ମାରିବନି ତ ନାଇଁ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଦେଲି ତମେ ଆଡଭାନ୍ସ ବାଲା ଦେଖିए ମୋ ମମ୍ମୀ ମୁହଁଟା ଟିକେ ମା ତମେ ଟିଭି ଦେଖୁଥିଲ ଖାଇକା ହଁ ରଖିଦିଏ ମାମା ଏବେ ସିଲେଇ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ବେଳେବେଳେ କେତେବେଳେ ମାମାଙ୍କୁ ସିଲେଇରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦିଏ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ସିଲେଇ ଟିକେ କରିବି ଯାଉଛି ଗୋଟେ ପେପର କ'ଣ ଆସିବେ ବନ୍ଦ କରିଦେ ଏଇ ସବୁ ଖେଳେଇ ପକା ନା ସୂତା ଗୁଡ଼ା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଏବେ ବନ୍ଦ କରିଦେ ନା କି ସମସ୍ତେ ଦେଖି ନା ମୁଁ ଟିକେ ସିଲେଇ ବୁନାଇ କେମିତି କରୁଛି ଦେଖିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ମେସିନରେ ହେଲେ ସିଲେଇ ଶିଖି ଯାଆନ୍ତୁ ମେସିନଟା ବେକାରଟାରେ ପଡୁଛି ତମେ ତ ସିଲେଇ ଶିଖେଇଲେ ସିନା ତମେ ତ ଶିଖଉନ ସିଲେଇ ଶିଖିଗଲେ ସେ ମେସିନରେ ସିଲେଇ କରିଦେବୁ ମେସିନଟା ସେମିତି ରହିକି ନଷ୍ଟ ହଉଛି ଆଚ୍ଛା ଟିକେ ତେଲ ଆଗରୁ ଦଉଥିଲା ଦଉନୁ ନା ବନ୍ଦ କରିଦେ
ସେ ମେସିନଟାରେ ଟିକେ ତେଲ ମନେ ପକେଇବୁ, ଟିକେ ତେଲ ଦେଇଦେବି। ନଦେଲେ ସେ ରଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ନୂଆ ମେସିନ ସେମିତି ପଡିକି ରହିଛି। ଦିଥର ମାତ୍ର ମୁଁ ସିଲେଇ କରିଛି। ମୁଁ ମାମାଙ୍କୁ ଆଗରୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦିଏ, ଯେମିତି ଏଇ ଯୋଉ ରୁଟି ବେଲା ଆଉ ଅଟା ଚକୁଡିବା, ରୁଟି କରିବା ଏଇଟା ଶିଖେଇଛି। ଖାଲି ଟିକେ ଭଜା କରି ଶିଖେଇଲେ ହେଇଯିବ। ମାମା ତାଙ୍କର କାମ ଯିବେ, ମୁଁ ମୋର ଯଦି ଘରେ ରହିଥିବି ବନେଇଦେବି। ମାମା ନିଆ ଖାଇଦିଅ। ପାଠ ପଢା କରିଦେବି। ରବିବାର ସାହାଯ୍ୟ ଏଇଟା ରଖିଦିଏ ସେଠି ଥାଉ ନେଇଯିବ ତମର। ମୁଁ ଯୋଉଟା ସିଲେଇ କରିବି ଏଇଟା ତମର କି ଦରକାର ଅଛି? ଯୋଉଟା ଛୋଟିଆ ନା ବାଏ ବାଏ।